श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्रीमन्नारायणीयम् अष्टमदशकं प्रलयवर्णनं जगत्सृष्टि प्रकारवर्णनं च सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। एवं तावत् प्राकृत प्रक्षयान्ते ग्रामे कल्पे याति मे लब्ध जन्म ब्रह्मा भूयस्त्वत्त एवाप्यवेदान् सृष्टिं चक्रे पूर्वकल्पोपमानाम् सोऽयं चतुर्युगसहस्र मितान्यहानि तावन्मिताश्चरजनिर्मुहुषो विनाय निद्राद्यसौ त्वयि निलीय समं सवृष्टैर्नैमित्तिकप्रलयमाहुरतोऽस्य रात्रिम् अस्मादृशां पुनरहर्मुखकृत्य तुल्यां सृष्टिं करोत्यनुदिनं स भवत्प्रसादात् प्राग्ब्राह्मकल्पजनुषां च परायुषां तु सुप्तप्रबोधनसमास्ति तदापि सृष्टिः पञ्चाशदाब्दमधुना स्ववयोर्धरूपम् एकं परार्धमधिवृत्य हि वर्तते सौ तत्रान्त्यरात्रिजनितान् कथयामि भूमन् पश्चाद्दिनावतरणे च भवद्विलासान् दिनावसाने च सरोजयोनिः सुषुप्तिकामस्त्वयि सन्निलील्ये जगन्ति च त्वज्जठरं समीयुः तदेदमेकार्णवमास विश्वम् तवैव वेशे पनिराजिशेषे चलैकशेषे भुवने स्मशेषे आनन्दसान्द्रानुभवस्वरूपः स्वयोगनिद्रा परिमुद्रितात्मा कालाख्यशक्तिं प्रलयावसाने प्रबोधयेद्यादिशता किलादौ त्वया प्रसुप्तं परिसुप्तशक्ति प्रजेन तत्र किल जीवदाम्ना चतुर्युगानां च सहस्रमेवं त्वयि प्रसुप्ते पुनरद्वितीये कालाख्यशक्ति प्रथम प्रबुद्धा प्रबोधयत्वां किल विश्वनाथ विबुध्य च त्वं जलगर्भशायिन् विलोक्य लोकान् अखिलान् प्रलीनान् तेष्वेष्वसूक्ष्मात्मतया निजान्तः स्थितेषु विश्वेषु ददात दृष्टिं ततस्त्वदीया दयिनाभिरन्ध्रा उदञ्चितं किञ्चन दिव्यपद्मं निलीन निःशेष पदार्थमाला संक्षेपरूपं मुकुलायमानम् तदेतदम्बोरुहकुट्मलं ते कलेबरातो यपते प्ररूढं बहिर्निरीतं परितस्फुरद्भिः स्वधामभिर्द्वादमलं न्यकृन्तत् सम्पुल्लपत्रे नितरां विचित्रे तस्मिन् भवद्वीर्यधृते सरोजे सबत्मजन्मा विधिराविरासीत् स्वयं प्रबुद्धा किल वेदराशिः अस्मिन् परात्मन् अनुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवातालयवास विष्णो अस्मिन् परात्मन् अनुपात्मकल्पे त्वमित्थमुत्थापितपद्मयोनिः अनन्तभूमा मम रोगराशिं निरुन्दिवातालयवास विष्णो इति श्रीमन्नारायणीये अष्टमं दशकं समाप्तम्।